Mateo 1:18, Matthew 1:18. Dice la palabra del Señor de esta manera: el nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María estando desposada María, su madre, con José, antes antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Verse 18. Now the birth of Jesus Christ took place in this way. When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together, she was found to be with child from the Holy Spirit. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. And her husband Joseph, being a just man and unwilling to put her to shame, resolved to divorce her quietly. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. But as he considered these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife, for that which is conceived in her is from the Holy Spirit. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. She will bear a son, and you shall call him his name Jesus, for he will save his people from their sins. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. All this took place to fulfill what the Lord had spoken by the prophet. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us. El 24 y el 25. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. When Joseph woke from sleep, he did as the angel of the Lord commanded him. He took his wife, but knew her not until she had given birth to a son, and called his name Jesus. Father, we thank you, Lord, by your word that is inspired through the power of your Holy Spirit. Gracias te damos, Señor, a ti por tu palabra que es inspirada por medio de tu Espíritu Santo. God, would you continue to reveal yourself? Padre, revélate por medio de tus escrituras para lo que tienes para nosotros en este día, Lord. Would you reveal what you have for us today, Father, in the time in your scriptures? And it would be like a seed que sea como una semilla sembrada, and it would bear much fruit y que dé mucho fruto, Señor. In the name of Jesus Christ, en nombre de Cristo Jesús. Amen and amen. You guys can take your seats this morning. Pueden sentarse en esta tarde. This afternoon, not this morning. Iglesia, la semana pasada estábamos nuestra primera semana en Adviento. Last week, our first week in Advent, leímos en Lucas capítulo 4. We were in Luke chapter 4 y vimos cómo Jesús, ya como adulto, se pone de pie en la sinagoga y él mismo, de su boca, él declara quién es y qué es lo que él vino a hacer. Last week, we see how Jesus, as an adult already, he goes into his hometown synagogue and he unravels the scroll and he reads directly and he says from his mouth who he is and what he has come to do. Y él dice que él vino a traer buenas nuevas. He says he comes to bring good news, buenas nuevas a los pobres, good news to the poor, libertad a los cautivos, freedom to those who are enslaved and captive, vista a los ciegos, sight to the blind, libertad a los oprimidos. He's come to free those who are oppressed. Y vimos qué es lo que vino a hacer el Mesías, and we've come to see and what it exactly is that the Messiah was come to do. Y el día de hoy, nuestra segunda semana en Adviento, or week 2 of Advent, Mateo 1, Matthew 1, nos lleva un poquito más atrás. We go back just a little bit further.
antes de los milagros, before the miracles, antes de las multitudes, before the multitudes that would follow him, antes de la cruz, before the cross. Hoy vemos como el Mesías, we see how the Messiah, como él se acerca lo suficiente para hacer todas estas cosas. We're able to see just how close, just exactly how the Messiah was able to come close enough to do these things. El adviento de Cristo, the advent of Christ, Dios no salvó al mundo desde lejos. God doesn't save the earth from afar. Dios vino al mundo. God himself comes to the world to rescue. Vino al mundo para rescatar. Y hay muchos que se sienten demasiado indignos que Dios mismo se acerque a ellos. There's a lot of people today that feel unworthy that God himself would come and draw near to them. Hay otros que se sienten, yo mismo tengo que ganarme la cercanía de Dios. There are others that say, well, I myself, by my own merits and by what I can do, my own strength and ability, I need to earn God's nearness. Pero Mateo 1, but what Matthew chapter 1 does, nos muestra que Dios mismo, Él cruzó la distancia por gracia. Matthew 1, it shows us that by grace alone, that God would cross this unseparable, this unclosable distance out of pure grace. Emmanuel no es un premio para los que se porten bien. Emmanuel, God with us, it's not for those that are on good behavior. Es un regalo para los que estaban lejos y están lejos. It's a gift for those that were far off and are far off today. Entonces no nos acercamos a Dios para que Él venga. We don't come close to God so that He can come close to us. Dios vino a nosotros porque nosotros éramos incapaces de acercarnos a Él. We don't come close to God so that He can come close to us. No, God came to us because we were insufficient, incapable of us drawing near to Him. Nos dice que Dios cruzó la distancia por gracia, no mérito. God crossed the distance, so God crossed the distance because of grace, not because of merit. Y como la semana pasada, al día de hoy, just like last week, today, mi anhelo, my desire, es de que por medio de la palabra de Dios, through the word of God, por medio del Espíritu de Dios, by the Spirit of God, que podamos de nuevo, that we could once again, volver a maravillarnos, that we could once again become awestruck and become in awe of Advent, maravillados del Adviento. Una postura de humildad, this posture of humility, al saber que Dios, conociendo nuestra condición, God knowing our condition, que Él decidió entrar en esa condición para rescatarnos, that he unfazed and unfeared and unbothered, that He would come into our condition as He found us to change us and to save us. Entonces, Mateo 1:18, Matthew 1:18, habla de que María estaba prometida en matrimonio a José. It tells us that Mary was, we call it engagement. They were engaged to be married. Mary and Joseph, they were engaged to be married. Y la narración del nacimiento de Jesús por medio de Mateo no comienza con luces y árboles y decoraciones. We look at Matthew's narration of the birth of Jesus. It doesn't start with beautiful Christmas trees and bows and ribbons and songs. Hay una tensión inmediatamente. There is this tension in the room immediately. Y se dice que Mateo cuenta del punto de vista de José y Lucas con más detalle el punto de vista de María. It's believed that Matthew says, and it gives us a narration from Joseph's point of view, and that Luke, in his narration of the birth of Jesus, he does it from Mary's perspective. Mateo muy breve, porque son palabras de hombres tal vez, y Lucas palabras de mujer, bastantes palabras, no sé. Maybe because Joseph is a man, few words. Women, maybe they talk more, I don't know. Pero la historia de Navidad comienza con una crisis. The story of Christmas begins with a crisis.
Y esto ocurre después del compromiso, antes del matrimonio. This begins right after the engagement period, but before the wedding. Y hoy le llamamos en inglés es engagement, cuando se compromete, ¿verdad? Pide la mano y, ¿verdad? Y cuando se comprometen a casarse, el hombre, pues usualmente compra el anillo, le pide la mano a los papás y luego pues se hinca y will you marry me, te casas conmigo. Y se ponen de acuerdo, pues que sí, ojalá, right? And they come to agreement, yes, we'll marry each other. Pero por razones que conocemos y se escuchan, ese engagement, ese tiempo de compromiso se puede romper. There's many people that I know that have called off their marriage at engagement. Hay personas, parejas que rompen ese compromiso. Y mujeres que se quedan con el anillo. I mean, no. Eso no se vale. It was a gift. Pero el compromiso en la época de Jesús entre los judíos era algo mucho más serio. Right? This engagement period in Jesus' time during the Jewish culture was something that was way, way more serious. Era una promesa inquebrantable desde ahí. This was an unbreakable promise from that moment. Tenía casi la misma importancia que el matrimonio. It had almost the same significance as marriage itself. Y prácticamente se requería un acto de divorcio para separarse desde ese momento. It was so serious that even from that moment, you needed this act of divorce to already from that moment separate. Entonces, Mateo nos dice que está embarazada María. Matthew tells us Mary is with child. She's prego. Y José sabe algo que no es de él. And Joseph knows something, that it ain't his baby. Y en esa cultura, hay muchas culturas, no solo era algo vergonzoso, pero era en la época de ellos, era potencialmente condenatorio. For them, right, it's not only shameful and guiltful, but this was something that was condemnable. Las implicaciones de un embarazo de este tipo eran enormes en la sociedad judía. This type of pregnancy out of wedlock was huge in the Jewish culture. Podían resultar en la ejecución de la mujer. This could result in a death penalty for Mary. El padre de este niño en el vientre de María no era un amante. The father of Mary's baby was not just some random lover, a one-night stand type of thing. Pero tampoco era José. But it also wasn't Joseph. And then who's the daddy? Who's the daddy? ¿Quién era el papá? Pues la verdad, the truth is que él fue concebido mediante el poder sobrenatural del Espíritu Santo. The truth is that baby Jesus was conceived in the womb of Mary by the supernatural power of the Holy Spirit. Y para muchos aquí mismo, in this very point in the story of Jesus, para muchos en este mismo punto de la historia de Jesús, muchos aquí paran de creer. No hay manera de que yo pueda creer que esto es verdad porque yo sé cómo se hace un bebé y así no es. There is no way that that's possible. Many people right here, they draw their line in faith because there is no way that you can have a virgin become pregnant. Y muchas personas aquí mismo se detienen en creer en la historia de Dios. There are many people right here that they stop and they say, I'm not going to believe past this point. It makes zero sense for this to happen. No pueden creer en algo tan sobrenatural. They're incapable of believing of something so supernatural. Charles Spurgeon dijo esto. Spurgeon says this about it. No había otra manera de que naciera. I think we have the quote. Tenemos el quote. No había otra manera de que naciera. There was no other way of his being born. Pues si hubiera sido hijo de un padre pecador, ¿cómo habría podido poseer una naturaleza sin pecado? Nació de una mujer para ser humano, pero no de un hombre para ser pecador. Spurgeon says there is no other way of his being born. For had he been of a sinful father, how should he have possessed a sinful nature? He is born of a woman that he might be human, but not by man that he might not be sinful. No podía, porque, seamos honestos, José era un hombre pecador, as was Mary, como era María, but she was chosen by God. She was set apart by God.
she was a virgin without the relations. ¿Verdad? Era virgen sin las relaciones. Tuvo que ser de esta manera y vamos a ver por qué. And it had to be this way. We're going to see why. But she was. And if it would have been any type of other corruption, the sacrifice, the atonement would not have worked. Si hubiera sido de otra manera que José o otro fuera el padre, el sacrificio no hubiera sido lo suficiente. Versículo 19. José su marido, Joseph, the husband, como era justo, no quería avergonzarla. He didn't want to put her on blast. José era un hombre justo. He was a just man. Pero tampoco José no podía pretender que nada estaba pasando. Joseph, yes, he was a just man. He was full of grace, but he also couldn't pretend that his wife was not already showing or pregnant. Y se nos puede hacer fácil leer esta historia y pensar que pues, son personajes, pero eran personas verdaderas como nosotros. But it's easy to read the story and just think of them as fictional characters, but they were real people just like you and I. Había miedo. There was fear. Había confusión. There was confusion in this. Había vergüenza. There was embarrassment. Había riesgo real. There was real risk in all this situation. Y el Adviento, de nuevo, no comenzó con una escena bonita. Again, Advent, it doesn't begin with a beautiful candlelight ceremony, sino con un problema imposible de resolver humanamente. It begins with this immense, huge, giant problem that is unsolvable, no solution, but by human means. Es un reflejo de la realidad más profunda en toda la historia que se enfrenta a toda la humanidad. This is a reflection of the truth, of the deep, profound truth that all of humanity faces. Lo que existe, hay una separación entre Dios y la humanidad. There is this separation that exists between God and humanity. Isaías 59, Isaiah 59, dice, pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y Dios. Your iniquities have made this separation between you and God. No tengo los bulletins en este día, pero les tengo las notas. I don't have bulletins, but I have notes if you want to take them. Número 1, el pecado crea una distancia insalvable entre nosotros y Dios. What happened in the garden, sin creates an unclosable, that was the word I made up. I don't know if that fits or if it's a real word, unclosable distance between us and God. Lo que pasó en el jardín, the fall from Adam and Eve, la caída de Adán y Eva, lo que hizo una distancia insalvable entre nosotros y Dios y el resto de la humanidad. Romanos 5 nos dice, sin creates this unclosable distance between God, us and God. Y esta separación no es simbólica. This is not a symbolic distance that we talk about. Es una separación real. It's a real separation, distance. Es una separación espiritual. Es una separación relacional que perdemos por medio del pecado. This is a relational separation that we have now because of sin that breaks the perfect relationship that we had with God. Por eso existía el velo en el templo. That's why they had the veil in the temple. Por eso existía el lugar santísimo donde solamente el sumo sacerdote podía entrar. That was that they had in the Holy of Holies, there was a room, the Holy of Holies, that only the one high priest could enter once a year for the Day of Atonement. Sabemos que Dios es santo. We know that God is holy. Y lo que hace el pecado crea distancia entre un Dios santo y una humanidad pecaminosa. What sin does, it creates distance between a holy and perfect God and a sinful humanity. Y el día de hoy, tal vez no hay un velo físico que vemos. And maybe today there's not this physical veil that is separating us from God. Pero la mayoría de las personas todavía pueden vivir en una de dos categorías. Maybe the majority of people can live in one of two categories. Tal vez dicen, yo soy una persona demasiado mal para acercarme a Dios. Él no, para nada, yo sería agradable a Dios. Right?
people say, I am far too of a bad or evil person to even try to come close to God. O otras personas dicen, cuando mejor, o dicen también esto, cuando me arregle, cuando deje esto, entonces puedo volver a Dios. When I get my life right, when I leave these things, then I can come to God. O dicen, si Dios supiera lo que yo he hecho. If God only knew what I've done. Let me tell you this. Déjeme decirle esto. Sí son lo suficiente malo. We are absolutely evil, terrible people. Y sí, Dios sabe todo lo que has hecho. And God absolutely knows everything that you've ever done. Y es lo mismo que José sentía a enfrentarse a María. And this type of heaviness is what Joseph had when he looked at Mary. Una tensión entre gracia y justicia. This tension of grace and righteousness que sentimos frente a Dios, that we feel with God. Hay una distancia real. There is a real distance between us. Los reformadores dijeron esto. El mayor temor del ser humano es encontrarse con un Dios santo sin un mediador. The greatest fear of human beings is encountering a holy God without a mediator. It should make us tremble. Debe de hacernos temblar. It should cause us fear. Debe de causarnos temor. Pero, there is a mediator for us. Pero sí hay un mediador para nosotros. Versículo 20. Hay un ángel que se le aparece a José por medio de un sueño. There is an angel that appears to Joseph in the middle of through a dream. Antes de que José podría buscar manera de cómo resolver este problema. Before Joseph could even try to brainstorm or execute a plan, okay, I'm going to do this, I'm going to do it in the night so that no one knows and Mary's just going to be alone and we're going to do this. No one's going to find out about this. Antes de que María tendría que buscar, pues, ¿cómo puedo explicarle a mi familia, a la familia de José, que estoy embarazada y que no es de nadie, pero que un ángel vino y el Espíritu Santo me engendró? ¿Cómo puedo venir a explicar esto? Before any of that could happen, antes de que algo de eso pasara, Dios interviene. God intervenes in this story. Un ángel del Señor se le aparece a José en un sueño. An angel of the Lord appears to Joseph in a dream. Y le dice, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Don't fear, son of David. Joseph, son of David, don't fear to take her as your wife, because what is conceived in her is of the Holy Spirit. Y este bebé no fue concebido por esfuerzo humano. This baby was not conceived through human efforts. Por este bebé vendría la salvación. Amen? Through this baby, the salvation would come, right? We understand that. Y si este niño que nació verdaderamente es el Mesías, and if this baby, Jesus, that truly was born, that truly is the Savior, that is the Messiah, es el Salvador, He is the Savior, y en Él hay salvación, and if in Him there is salvation, entonces Él es la salvación, right? And then He is salvation. Y de igual manera que por esfuerzo humano, y de igual manera que por el esfuerzo humano, Cristo no se concibió, right? By the same way, Jesus was not conceived by human effort. Nosotros podemos traer la salvación, nosotros no podemos traer la salvación a nosotros mismos. By the same way, we ourselves cannot bring salvation unto ourselves by human effort. Es un acto directo, soberano, lleno de gracia de Dios. This is a sovereign, supernatural act of God that is full of grace. This baby that is salvation was not conceived by human effort, but only by the graceful act of God. Este bebé que es la salvación no fue concebido por esfuerzo humano, sino es un acto soberano, poderoso de gracia de parte de Dios. No hay una escalera que tenemos que subir. No hay una fórmula que tenemos que desarrollar. There's not this ladder that you have to
climb to get to God. There's not this formula you have to unravel. No hay un ritual que tenemos que completar. There's not this ritual that you have to unfold and do. Dios mismo entra en nuestra historia. A messy and dark and ugly story. Él mismo entra en la historia que es caos, que está en desorden, que está fea nuestra historia. Él entra a nuestra historia. Miren cómo lo expresó Pablo a la iglesia de Filipos. Look how Paul writes to the Philippian church. Filipenses 2:6, Philippians 2:6. Y compartieron conmigo la traducción textual que voy a usar. And they shared with me this textual translation that I'm going to use en español. Versículo 6, verse 6 says, en cual, existiendo en forma de Dios, hablando de Jesús, existiendo en forma de Dios, no consideró aprovecharse de ser igual de Dios, sino que se vació a sí mismo tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. I'm going to just read verse 6 in English. Who, though he was in the form of God, talking about Jesus, he didn't count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men. Sino que se vació a sí mismo tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. Y el versículo 8, miren, y mostrándose en apariencia como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué quiere decir esto? Jesús, que es Dios, pudo haber dicho, usando todos sus superpowers, sus poderes, decir, no, yo soy Dios, ¿cómo es que voy a morir, hacerme hombre, débiles como esta humanidad quebrantada? ¿Cómo es que yo voy a hacer esto? No. Me gusta cómo lo pone. No consideró aprovecharse de ser igual de Dios. Se vació de sí mismo, tomando la forma de un esclavo. He could have said, I am God, I have these superpowers, and what am I going to look like, you guys? But he empties himself, and he takes the form of a servant, being born in the likeness of men. Dios no nos pidió que subiéramos a Él. Todas las otras religiones del mundo te piden que subas al Dios. All other religions around the world tell you to be good enough to reach the God. Él descendió a nosotros. He descended down to us. La encarnación de Dios, the incarnation of God, es un milagro, is a miracle. Número 2, number 2, nosotros no podemos llegar hasta Él, así que Él viene a nosotros. We cannot reach Him, so He comes to us. El ángel sigue hablando y les da instrucción a la pareja sobre el nombre del niño. The angel keeps speaking and he gives instructions on naming the baby. Y llamarás su nombre Jesús. You shall call his name Jesus, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, because he will save his people from their sins. Stay with me, quédense conmigo. No vino primero. His first mission objective was no era primero para mejorar circunstancias. His main objective first was not to better our circumstances. Tal vez son cosas secundarias, maybe secondary, kind of like an overflow, better things happen. Pero su misión primaria, his main objective, his mission, como dice el título, es de rescatar, was to save and rescue. Fue de tratar con el pecado la raíz de toda la distancia. Was to first come and deal with the distance maker, creator, to deal with sin, our biggest problem. Y es fácil primero poner a Jesús en un puesto inadecuado, inapropiado. It's so easy for us to put Jesus on this stand that is inappropriate, that is inadequate first. Primero vino a ser mi consejero, mi coach, mi modelo en cómo portarme bien. First, maybe I just put him as my encourager. Maybe first he's my coach, my how to live a good moral life. Pero primero vino a ser mi rescator, mi salvador. He first came to be your rescuer, your savior. All the other things are bonuses. Todo lo demás es un bonus.
que sí, como leímos la semana pasada, Cristo vino a liberarnos y sanar. And yes, He came to heal and to save, but those are all other ways that eso eran medios que usó para revelarse. Those were extra bonus missions that He did to reveal Himself. Vino a ser nuestro Salvador primero. He first came to be our Savior first. ¿Y por qué es el peligro? What's the danger in believing the other thing? ¿Qué es el peligro en creer en otra cosa? Spurgeon dice esto: si Cristo no lo es todo para ti, no es nada para ti. Él nunca aceptará ser un Salvador a medias. Si es algo, debe serlo todo. Y si no lo es todo, no es nada para ti. Spurgeon says, if Christ is not all to you, He is nothing to you. He will never go into partnership as a part savior of men. If He be something, He must be everything. And if He be not everything, He is nothing to you. Jesús no vino por personas que ya estaban cercas. He didn't come for people that were already close by. Él vino para personas que estaban y están lejas. He's come to people that were far off and are far off. Versículo 22, verse 22. Mateo incluye esto, que todo aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Matthew says, look, all of these things happen. Let me connect the dots for you, audience. As you're reading these things, it's because these had to happen because there is a prophet that wrote about this. Mateo le dice a su audiencia, a quien escribió, mira, déjenme conectarles las historias. Hay un profeta que escribió y aquí es como sucedió esto. Y él cita a Isaías capítulo 7:14, como leímos al principio. And he quotes Matthew 7:14, like we read in the beginning. He aquí, una virgen concebirá y llamarán su nombre Emmanuel. The virgin shall conceive and bear a son and call his name Emmanuel. Emmanuel no es un concepto, no es una idea, es una persona que vive entre nosotros. Emmanuel is not just a good idea or a concept. He is a person that dwells, lives within His people. Dios no dio la solución para la distancia con otra ley, con otro sistema, con otro nuevo método. Él mismo lo resolvió dándose a sí mismo. God didn't give, here's another law you guys got to do. Here's another ritual you guys have to complete. Here's a new method. He gave Himself. Juan 3:16, John 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. God so loved the world that He gave what? His only Son. He gives Himself so that whosoever believes in Him would not perish but have eternal life. Esa distancia, this distance, vamos a tratar de seguirla en la historia, en la historia humana. Let's just try to follow this distance in the humanity story. En el Edén, Dios caminaba con el hombre, right? In the Garden of Eden, God walked with Adam and Eve, pero ¿qué? Se perdió. It was lost because of disobedience, por la desobediencia y quitar su mirada, sus ojos de Dios. They take off their eyes and their need and dependency off God. En el tabernáculo, sí, Dios habitaba, pero habían límites. Yes, in the tabernacle, God dwelt, His presence was there, but there were limits to accessing the presence of God. En el templo, sí, Dios moraba, pero con restricciones. Yes, in the temple, God's Spirit was, but there were still limitations and restrictions. But, we all have a good but. Pero en Cristo, but in Christ, Dios vive entre nosotros plenamente. God lives and dwells with us fully and wholly within us. Y Hebreos dice de esta manera, Hebrews says it this way, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. We don't have a high priest who is unable to sympathize with our weakness, pero tenemos sino a uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros,
We have one that in every aspect he was tempted as we are, aunque nunca pecó, even though he never sinned. Entonces, sí, Dios encarnado. Yes, we have God incarnated. Dios lloró. God wept. Dios comió. God ate. Dios dormió. God slept. Dios tocó leprosos. God himself through Jesus, he touched the lepers. Dios se sentó con pecadores. Jesus, God sat with sinners. John 1:14, Juan 1:14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. God became flesh, the word became flesh and dwelt among us. Emmanuel, Dios con nosotros, God with us. Y si hay algunos que se sienten demasiados indignos para que Dios se acerque a ellos. And there is plenty of people that feel unworthy to have God himself draw near to them. Otros que pensamos que tenemos que ganarnos la cercanía de Dios. Or there are times that we believe, oh, I have to earn God's nearness. If I pray 5 times a week, I think I'm on God's good list. Si oro mis 5 veces a la semana, creo que voy a estar en la lista buena de Dios. If I memorize all of Romans y me memorizo el libro de Romanos, entonces como Pablo, I'm going to be like Paul and I'm going to be, voy a estar bien. Pero entonces, ¿qué es el significativo de Emmanuel? What is the significance and purpose of Emmanuel? Porque si Dios vino cuando estábamos lejos, because if God came to us while we were still far off, if that's true, si eso es verdad, entonces nunca dependió de nuestra cercanía para comenzar. Then it was never about how near we could get in the very first place. If he's the one, Jesus, John 10, that calls us to himself by name, si es Jesús mismo, el buen pastor, Juan 10, que nos habla por nombre hacia él, no depende de nosotros. It's not on us. Romans 5:8, Romanos 5:8. Pero Dios que demuestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. But God shows us love that while we were still sinners, Christ died for us. Se despierta José del sueño. Joseph wakes up from his dream. Y no entiende todo. He doesn't have it all figured out. Pero obedece. But he obeys. No trata de encontrar el futuro, o tal vez le ganaron. Maybe God beat him to it. He's not trying to control the future. Pero definitivamente no tiene todas las respuestas. He for sure doesn't have all the answers figured out. Pero confía en la palabra de Dios prometida. But he trusts in the word of God that is given to him. La cercanía de Dios, the nearness of God, siempre produce obediencia. The nearness of God will always produce obedience. But why? ¿Pero por qué? Y lo quiero leer bien. No es una obediencia para ganar gracia. Es una obediencia como fruto de la gracia. Right? This obedience that we achieve by God's nearness, it's not one to gain grace, but it is one that is a product and fruit of grace. Porque Dios está cerca, por el poder de su gracia y su espíritu podemos obedecerlo. Because God is near and because his presence is with us, a product of his spirit, the fruit is obedience. La gracia no nos deja iguales. Grace doesn't leave us the same. Muchos dicen, ven, come as you are. Y que es bueno, Dios hace la invitación. Yes, Jesus invites us, ven tal como son, vengan, que es bueno. Pero el amor de Dios no nos permite quedarnos igual. But the love of God does not permit us to be the same. No nos permite estar en un engaño con el pecado. It does not allow us to be in an affair with sin. Nos debe de transformar. It should transform us. So one way or another, God's going to do it. De una manera u otra manera, Dios lo va a hacer. Mire lo que Tito 2:11. Siempre pregunto cuando leo Tito, ¿quién conoce a un Tito? Anybody know of a Tito? Titus? Yes. Tito 2:11, Titus 2:11. Miren lo que dice.
Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres. Amén. Enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. For the grace of God has appeared, yes, bringing salvation to all people. I like this so far. Training us to renounce ungodliness, worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age. Tiene que haber un quebrantamiento con el mundo. There has to be this big breakup with the world. Una circuncisión del mundo en nuestros corazones. A circumcision of the heart from this world. Y es la única manera, it's the only way that Joseph can look at Mary. Es la única manera que José puede ver a María y decirle, I still love you, todavía te recibo, todavía te quiero, te amo, I still receive you, todavía te recibo como mi esposa, like as a wife. Es la única manera que José puede recibir al bebé. It's the only way Joseph can receive the baby. Es la única manera que José pueda aceptar las consecuencias de este escándalo. It's the only way Joseph can accept all of the consequences that are about to come and all the drama and the gossip. Todo el chisme que va a venir, José lo acepta al costo. Joseph accepts it all. The only way because of the grace, por la gracia de Dios. Porque cuando Dios se acerca, no podemos ser igual. Because if God is near, we can't stay the same. Y claro, sabemos que lo que nos mantiene lejos de Dios es el pecado. We know and believe that it's sin that keeps the distance between us and God. Pero es lejos, hay personas lejos por plenamente rebeldía. There are people that are far off from God simply because of their rebellion. O como los fariseos que se halagaban de ser escogidos por Dios, or like the Pharisees, in their pride, en su orgullo, estaban lejos por orgullo, por religión. They were far off from God because of their pride and religion. Como dijimos, otros no pueden, yo no puedo volver a Dios así como estoy. Some say I can't come to God because of how I am. Or I got to keep this perfect report card of God. O tengo que mantenerme este reporte perfecto con Dios. Y lo que debe de hacer Adviento, what Advent should do for us, Dios no esperó que nosotros figuráramos todas nuestras vidas. God didn't wait for us, all right, once you guys figure out your lives, then I'll come, entonces vengo. Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Even while we were sinners, Christ died for us. No cuando nos arreglamos, not when we figured it out, fixed ourselves. No cuando maduramos, not when we matured enough, not when we bettered our lives enough, no cuando mejoramos nuestras vidas lo suficiente, pero cuando estábamos lejos de Él, when we were far off and far away from Him. Pero si supieras lo que he hecho, yeah, God does know it. But if you knew what I've done, yes, God knows it. Dios lo conoce. Ya lo sabe. He knew it then, He knows it now. Ya lo sabía en ese tiempo y lo conoce hoy. Y para muchos de nosotros es el temor y el miedo de fallar otra vez. And for a lot of us, it's the fear of failing again or not being good enough. O ser lo suficiente bueno. La cercanía de Dios no se sostiene por tu fidelidad perfecta. The nearness of God is not sustained by your perfect faithfulness. Se sostiene por la fidelidad perfecta de Cristo. It is sustained by the perfect faithfulness of Christ. Hebreos 4:15. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia. We can boldly come to the throne of grace, boldly, confidently, no con miedo, not with fear, no con vergüenza, not with shame, pero con confianza, but with boldness and confidence.
Emmanuel no es el primero, perdón, Emmanuel no es el premio del obediente perfecto. Emmanuel is not the first place prize trophy gold cup winner. ¿Quién va a ir a la copa? Who's going to win the cup? Emmanuel es la esperanza del que estaba lejos. Emmanuel this is the hope that the one that is far off from God, the hope that he has. Y ese Dios que en Mateo 1 vino a estar con nosotros, and that same God, Emmanuel, that came in Matthew chapter 1 is the very same one that draws near to us today. Es el mismo que todavía en este día se acerca a nosotros. Let us pray and give God thanks. Oramos y le damos gracias a Dios. Heavenly Father, thank you that through your Son, Jesus Christ, you've drawn yourself near to us in our state of lostness and death and darkness, incapable of saving ourselves. Gracias, Padre Santo, Celestial, que por medio de tu Hijo Jesucristo te acercaste a nosotros en nuestro estado de muerte, nuestro estado de oscuridad, incapaces de salvarnos. Simplemente por amor y gracia, Padre, que tú viniste a salvarnos. Out of pure love and grace that you, Father, Jesus, through your Son Jesus, you came to save us. Not by our merits, not by us earning it, no por nuestros méritos o poder ganarnos, but through your grace alone that you saved us, pero por tu gracia que nos salvaste, Señor. And thank you that our sinful, broken, messy lives didn't scare you off. Gracias, te damos honra, Padre, porque nuestras vidas quebrantadas, desordenadas, no te asustaron y no te alejaron de nosotros. But you still willingly, while we were sinners, died for us. Y todavía, Señor, dispuesto a morir por nosotros siendo pecadores. Help us to remember that. Ayúdanos a recordar de esta verdad. Help us to surrender our lives to you as Lord. Ayúdanos a someter nuestras vidas a ti como Señor. And thank you, Lord, that we are a free people that can proclaim that truth today. Gracias que somos un pueblo libertados, redimidos, que podemos proclamar esa verdad. God, give us the boldness to go and share the truth with others around us. Señor, danos la confianza de poder compartir la verdad con otros que nos rodean. All for your glory, all for your honor. In Jesus' name. Todo para tu gloria y tu honor en nombre de Cristo Jesús. Amen. Amén. Y amén, hermanos.